дуруд шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳатон нашри хабари ин соата аз студияи марказии радиои Моҷир. Имрӯз 22 октябри 2020 сол аст ва хабарҳоро аз шаҳри Екатеринбург шурӯъ мекунем. консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия Зафар Саидзода дар муҳокимаҳои ҷаласаи сатҳи баланди форуми ҳафтуми байналмилалии сохтмонӣ ва намоишгоҳи Технобилд ширкат намуданд. Дар ин хусус аз дафтари матбуоти консулгарии Тоҷикистон дар Екатеринбург хабар доданд. форуми байналмилалӣ ва намоишгоҳи Технобилд 21 октябри соли ҷорӣ дар шаҳри Екатеринбург баргузор гардид, ки дар ин чорабинии сатҳи минтақавию байналмилалӣ намояндагони корпуси дипломатии мустаққар дар минтақа, аъзои ҳукумати Федератсияи Русия, вазири сохтмон ва хоҷагии манзиливу коммуналии Русия Владимир Якушев, губернатори вилояти Свердловск Евгений Кувайшев, сенатори шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федералии Русия Аркадий Чернетинский, раиси шаҳри Екатеринбург Александр Високинский, намояндагони ширкатҳои калонтарини сохтмонии Русия ва минтақа фаъолона ширкат варзиданд. форуми сатҳи баланд дар маркази байналмилалии намоишгоҳи Екатеринбург экспо баргузор гардид, ки дар он ширкаткунандагон масъалаҳои тақвияти рушди бахшҳои сохтмонии, хоҷагии манзиливу коммуналӣ, дастгирии бахши соҳибкорӣ дар сатҳи минтақа ва Русия, фароҳам овардани шароити мусоиди додугирифти соҳибкорӣ бо кишварҳои манфиатдор ба воситаи намояндагони муқимии корпуси дипломатии кишварҳои хориҷ ва рушди роҳҳои муассири соҳа мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҳамчунин як қатор муколамаи судманӣ сурат гирифт, ки ин метавонад ба рушди соҳибкорӣ дар бозори дохилу хориҷи Русия таъсири мусбат расонад. идомаи хабарҳо ва ба мавзӯи дигар мегузарем. Дар шаҳри Санкт-Петербург як нақлиёти корвони арӯсӣ ба садама дучор омад. гуфта мешавад, ки воситаи нақлиёт аввал ба истгоҳи канори роҳ бархӯрда, баъдан чапа мешавад. хабар медиҳад раёсати хадамоти ҳолатҳои фавқулодаи шаҳр. садама тақрибан соати 15:00 дар хиёбони Касигина рух додааст. чӣ тавре ки баъдтар маълум шуд, арӯс аз Русия ва домод аз Тоҷикистон барои сабти расмии ақди никоҳи худ онҳо ба идораи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ равона буданд. хабаргузории Фонтанка аз қавли ронандаи ба садамаи нақлиётӣ дучор шуда Муъминҷон, ки худро дӯсти домод муаррифӣ кардааст, менависад, ки воситаи нақлиёти тамғаи Lexus бо ранги сурхи чароғаки роҳ итоат накарда бо суръати баланд ҳаракат кард, ки ин сабаби ба садама дучор гардидани дигар воситаҳои нақлиётӣ гардид. қайд карда мешавад, ки хушбахтона касе дар ин садамаи нақлиётӣ осиби ҷиддӣ надиданд, аммо нақшаи сабти расмии асноди ҷуфти ҷавон дар идораи ақди никоҳ лағв гардид. дар ҳоли ҳозир нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ сарраёсати вазорати корҳои дохилии Русия оид ба шаҳри Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград санҷиши сабабҳои сарзадани садамаи нақлиётиро идома дода истодаанд. идомаи хабарҳо шумо нашри хабариро мустақиман мешунавед. дар маркази шаҳри Твери Русия мақомоти ҳифзи ҳуқуқ фаъолияти мағозаеро мавриди тафтиш қарор дода истодаанд, ки ба як соҳибкори тоҷикистонии 46 сола тааллуқ дорад. бино ба навиштаи хабаргузории Панорама Про, дар ин мағозаи калон фурӯши либос, пойафсол, соат ва атриёт бароҳ монда шудааст, ки бино ба маълумотҳои мақомоти интизомӣ аксари маҳсулоти ба фурӯш гузошта шуда дар ин мағозаи мазкур қалбакӣ буда бо рӯи қочоқ ворид гардиданд. гуфта мешавад, ки соҳибкори мағозаи мазкурро пас аз тафтишот даҳҳо ҳазор рубл ҷарима ё дар ҳолати дигар ҳабс интизор аст. тавре ки Панорама Про хабар медиҳад, полис илова бар сохтакории қонуншиканиҳои дағалона аз ҷумла меҳнати ғайриқонунии муҳоҷирон ва ташкили истиқомати онҳо дар қаламрави мағозаро ошкор кардааст. дар ҳамин ҳол ду муҳоҷир боздошт шуданд, ки онҳоро ихроҷи маъмурӣ аз ҳудуди марзиву маъмурии Федератсияи Русия интизор аст. нисбат ба соҳибони мағоза амалҳои тафтишотӣ идома доранд. дар ҳоли ҳозир мақомот масъалаи бастани мағозаро ҳаллу фасл доранд.
شما تفصیل خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. مقامات ازبکستان و تاجیکستان درباره سرگیری پروازها بین تاشکند و دوشنبه به سازش رسیدند. تا امروز سنه دقیق افتتاح حرکت هوایی و جدول بسامد پروازها بین پایتخت‌های دو دولت هماهنگ کرده میشوند. نویسد از پلوس با استناد به یک منبع خود. حرکت هوایی بین تاشکند و دوشنبه 16 مارس سال روان در پی خروج کرونا ویروس موقتا قطع کرده شد. همچنان ازبکستان در قطار دیگر کشورهای همسایه گذرگاه‌های سرحدی خود را بستند که این چاره موقتی بود. قرار قطع پروازها به دوشنبه و بعضی شهرهای دیگر دنیا از جانب حکومت ازبکستان با سبب آن گرفته شد که روز 15 مارس سال 2020 در این کشور همسایه 4 حالت سرایت کرونا ویروس آشکار کرده شده بود. بعد با وجود بسته بودن سرحدها سطح سرایت‌یابی در ازبکستان افزود. پروازهای مستقیم هوایی با روسیه نیز برقرار نشده است. از آغاز موج سرایت کرونا ویروس در مسیر دوشنبه مسکو و دیگر شهرهای کلان روسیه پروازهای چارتری به دوشنبه عمل می‌کنند. قبلا مقامات گفته بودند که پروازهای منتظم بین المللی بین کشورها تنها پس از به اعتدال آمدن نو وضع کرونا ویروس کووید 19 و اعلان رسمی آن از جانب مقامات وکالتدار دولتی برقرار کرده می‌شود. ادامه خبرها و از روسیه به شویتزاریا می رویم. در شویتزاریا اداره صدر اعظم فدرالی از تصمیم پرداخت کمک پولی به شهروندان در زمینه پاندمی کرونا ویروس خبر دادند. گفته می شود که حجم مبلغ کمک پولی برای خرد و کلان 7500 فرانک شویتزاری تقریبا 7000 یورو را در بر میگیرد. اگر تا 22 اپریل سال 2022 100,000 نفر این تشبث را دستگیری کنند پس این به رای پرسی گذاشته می شود. میگوید اگنتی واتسون شویتزاریا. اگر رای پرسی برگزار شود پس پول نادرتر از 1 سال قبول تشبث پرداخت کرده می شود. شهر دادند هستند در کرون. سال 2016 در شویتزاریا رای پرسی اوید به جاری نمودن درآمد بیچون و چرا را در کشور به مبلغ 25,000 فرانک برگزار نمودند، اما اکثریت ساکنان مقابل این طرح حکومت آواز داده بودند. دیجیتال جورنال خبر می‌دهد که گمان است که این مبلغ خراجات اساسی زندگی شویتزاری را که یکی از کلانترین کشورهای جهان محسوب می‌شود پوشاند. درآمد میانه در این کشور در یک ماه از 6,000 فرانک زیاد است. کمک پولی مقامات به تمام ساکنان نوابسته از سن و سال 7500 فرانک یا خود بیش از 7000 یورو را در بر می‌گیرد. شما تفصیل خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما میشنوید و در آخر یک خبر ورزشی نیز هستند. امسال دو زیدوچی معروف تاجیک کامران شاهی اوستاپریون و سامان محمد بیکوف تاجیکستان را در مسابقه تاسکولاه بزرگ در مجارستان نمایندگی میکنند. خبر میدهد اگنتی ملی اطلاعات تاجیکستان خبر. مسابقه تاسکولاه بزرگ در کشور مجارستان روزهای 23 و 25 اکتبر در شهر بوداپشت برگزار می شود. ورزشکاران تاجیک باید برای تقویت اختصاص المپیک خود در جدول‌های ریتینگی برای خال‌ها مبارزه برند. با گفته نماینده رسمی کمیته ملی المپیک تاجیکستان عمر علی سفرعلی از 5 کشتیگیر قبلا اعلان شده تاجیک تنها 2 نفر در مسابقه شرکت می‌ورزند. سبب در آن است که اکمل مرادوف و تیمور رحیموف روادید سفر را سر وقت گرفتن نتوانستند و حتی پهلوان دیگر معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده از سبب جراحت برداشتن در این مسابقه سطح بین المللی شرکت کردن نمی‌تواند. یادآور می‌شویم که پس از تنفس 7 ماه فدراسیون بین المللی جودو برگزاری مسابقه تاسکولاه بزرگ در مجارستان را آغاز کرد. مسابقه در مدت پیش پس از تنفس طولانی بنابر پاندمی کرونا ویروس در جهان نخستین رویدادهای مهم ورزشی خواهد بود. مکان برگزاری مسابقه ورزشی میدان لاسپو پاپ خواهد بود. تا امروز 498 ورزشکار از 60 کشور دنیا از جمله روسیه، برزیل، فرانسه، مغولستان، آلمان، ایالات متحده آمریکا، گرجستان، کلمبیا، مصر، ایتالیا، نیدرلند، ژاپن، کیپر، ترکیه، کنگو، تانزانیا و دیگر دولت‌های دنیا برای سبقت وارد شدند. شما نشر خبرهای این ساعته
خبرهای روز را مستقیما روی موج رادیو موجر شنیدید. سلامت باشید و در ساعت بعد انتظار خبرهای تازه بمانید.